नमस्कार दर्शक बंधु मु गांडू रिपोर्टर आपण स्वागत करछि अक्षय जंगल। आमे आगुरु ए जंगल विषय बहुत किसी शुणिथिले हेले आज आमे प्रथम थर पई जानिबा एठारे लोक माने केमिति बसबास करन। हमको शिकार मिलगला आम जंगल को गोटे मनीष पशि आसी। सरदार मनीष का कहती अरे मनीष माने स्वादिष्ट खाद्य खाइले सरदार कौन बढ़ियो बाला बढ़िबो बेसी किछि भाबना ताकू खाइले हमर आयुष बढ़िबो ताकू आमे लूण आ लंका देही उड़ी की खाइबा। चलते ये होनी चल धरिबा। हां चलो 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 चलो। Jingle la la woo woo ha ha. Jingle la la woo woo ha ha. La la woo woo ha ha. Ha ha. A few moments later. जहाँ भी कह बहुत दिन पर आज मनीष मांस टे पाटे बाजिब हिड़िबा कौन भावुच मुई को हानिला बेले कोउटे धरि थी हाड़ो नथिला ता सेईटा खाई। सरदार तमे जोटा धरी नथिल एटा ता आज्ञा सर मु सर 100% चेष्टा जारी रखी आपण सर निश्चित न रुहतु किसी असुविधा ना सर। आज्ञा सर नमस्कार आसुदुर कहीं न आसले हे न था हौ टाइम जाउछ। हां ए सुन सुन खाली तो गल गल यही भाया तुम गांडी वाला नीति जो तुम गांडी एटे बड़ कौन सर आपण कामटा कोन कोनादी मो रिपोर्टर 2 दिन है जाई जंगल को एट पर्यटन फेरी आउ फेरिबोनी से अक्षय जंगल सुरक्षा दायित्व किए अछि मु यू जंगल सब बाघ भालू छेली मेंढा घोसुरी सब कुआड़े गले कुआड़े वन्य जंतु सब कुआड़े गले सारे जंगली माने सब मारी खाइ देले। आ तमे कोन करथि यूट्यूब रे ब्लॉग बनौथिलो। हेलो गाइस मोमे ना जंगल ले लौची सारे सेमदरी मते देखि थांदे मते मारी खाइ दे थांदे। ई 70 कोन सन मणि खान हां सारे से जंगली माने गोटे गोटे राक्षस मो रिपोर्टर ए कोउठी थिबो बंची थिबो कि ताका पेटर थिबो भगवान को जणा। चल 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 कहीं कई कोर तो कहीं देखा ना दी
ଆମେ ଆସିବା ଖବର ସେମାନେ ପାଇଗଲେ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦବ କି? ମୋର ତମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି। ସାର୍ ଯେତିକି ସନ୍ଦେହ ମୋ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ସନ୍ଦେହ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ କରିଥାନ୍ତେ ସେ ଆଜି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲା ସହିତ ଯାଇନଥାନ୍ତା। अब आए ना लाइन पे। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ରାଗିଗଲ କି? ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼। ସାର୍ ଜଙ୍ଗଲି ମାନେ ସେଇପଟେ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁକ ଆଣିଛ? ଆଣିଛି। ସାର୍ ସାର୍ ସେ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆବେ ଶୀଘ୍ର ନିଆଁଟା ଲଗା, ଭୋକରେ ମୋ ପେଟରେ କିଏ ସବୁ ଗିଆ ଗିଆ ହେଲେଣି। ଆରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କଣ ପାଇଁ? ଟିକେ କାଠେଇ ଯା। କି ବାଳ ସର୍ଦ୍ଦାର ହେଇଛୁ କହନି, ଆମ ପେଟ କଥା ବୁଝି ପାରୁନୁ, କହିଲା କାଖେଇ ଯା ଆଉ ହଉନି। ସର୍ଦ୍ଦାର ମଶା କାମୁଡୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ତୁ ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଆରଥର ତ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମାରିକି ଖାଇଲେ ତା ଜାମାଟାକୁ ଆଣିକି ପିନ୍ଧିଦେଲା। ତାକୁ ସିନା ମଶା ଖାଇଲେ ସେ ଆମ କଷ୍ଟ ଜାଣିବ। ହଉ ହେଲା, ଏତେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ତାକୁ ମାରି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତା ଡ୍ରେସଟା ତୁ ନେଇଯିବୁ ଆଉ। ଆରେ ଏମାନେ ଖରାପ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ସାର୍ ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଭାବୁଥିଲି। ପରମା ଗୁଡାକ ଏମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ବଳ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧିର ଇସ୍ତେମାଲ କରିବା ପାଇଁ। ସାରେ ପରେ ଏକା ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ବସ ଏକା ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ ମାନେ କଥାଟା ଅଡୁଆ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଦେଖ ଆମେ ତମର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହୁଁ। ଆମର ଗୋଟେ ଲୋକ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ। ତୋତେ ଯଦି ଏକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ କଣ? ଆମେ ତ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିଯିବୁ। ଆବେ ସିଏ କଣ ଦକ୍ଷିଣ ଛେଳି? ତାକୁ ଖାଇବ? ଦୁନିଆରେ କେତେ ଜିନିଷ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଛି। ତାକୁ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ନେଇକି ପଳେଇବୁ। ଆବେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ତମକୁ ଦେଇଦେବୁ ଆମେ କଣ ଖାଇବୁ? ତ ମା ଖାଇବୁ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିଛି, ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଆଣିଛି। ଆରେ ବ୍ୟାଗରୁ କାଢିଲୁ। लेकिन एक सेकंड, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? କଣ କରୁଛୁ? ଦେ ଶୀଘ୍ର। गोली काहे? ସାର୍ ଗୁଟେ ଗୁଳି ପୁରେଇଥିଲି। इधर उड़ा जाए। no, 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 no.